Herein! Hallo Mike. Hi Miki. Hallo Michael. Willkommen. Willkommen. Dankjewel. Danke. Wil je een kop Möchtest du eine Tasse Kaffee? Nein, danke. Ich hätte lieber eine Cola. Ich denke, ich habe keine Cola da. तो इस वीडियो में आपने देखा कि किस तरीके से उस पर्सन को कॉफी बनाते वक्त कितने तरीके के डिफिकल्टीज आई, कितना वेस्टेज उसने क्रिएट किया, और फाइनली उसको ये भी नहीं पता था कि उसके कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आई थिंक आपने बहुत सारे वेस्ट एक्टिविटी को आइडेंटिफाई किया होगा और आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम अपने प्रोसेस पे वेस्ट को जनरेट करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया है। फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो, किसी दूसरे टॉपिक के साथ। गुड डे, गुड बाय।